जय श्री जगन्नाथ नमस्कार शुभ सकाळ जनभिजन आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। आज हूँ शुक्रवार 29 तारीख। आसतु पाणीपाग खबर पर नजर पकेनवा। दर्शक बंधु ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी कला आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु अनेक स्थान में बर्तमान जारी रही कालबैशाखी वर्षा सहित गुळुगुळी। ए गुळुगुळी रे बर्तमान आश्वस्त मिलुछि। बर्तमान टेम्परेचर पाखापाखि 2 ରୁ 3 डिग्री कमिछि। सेथिमध्यरु भारतीय पाणीपाग तार पूर्वान करिछि ओडिशार अनेक जिले में वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना को नहीं भारतीय पाणीपाग तार पूर्वान करिछि। दर्शक बंधु सुपर एलिनो को नहीं जो भली भाव में प्रचार आ प्रसार फल लोक मैंने अस्तव्यस्त हो पड़ुंट किंतु एभली भाव में एक पाणीपाग खबर एक आश्वस्त खबर देछि। दर्शक बंधु किछि स्थान में अनेक स्थान में वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी एवं ताहा तुहाकु तुहा वर्षा मध्य जारी रही बोली आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु किछि स्थान में मध्यम धरणर पवन मध्य बहुछि एवं अनेक जो ग्रीष्म प्रभाव जारी रही। वर्तमान पाखापाखि 40 ରୁ 45 केउठी 48 डिग्री सेल्सियस वर्तमान सारा ओडिशा रे वर्तमान गरम परिस्थिति वर्तमान सृष्टि होछि। दर्शक बंधु किछि स्थान में हल्का मध्यम धरणर वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना को नहीं भारतीय पाणीपाग तार पूर्वान करिछि। दर्शक बंधु आमे जो दृश्य आमे आपण मानक पाखरे रखुछु। दर्शक बंधु देखंतु किपरि भाव रे परिस्थिति अच्छी जटिल रही। आज जो भली रही 29 तारीख शुक्रवार रही सकाळ दृश्य आमे आपण मानक पाखरे रखुछु। देखंतु किपरि आकाश मेघाच्छन्न रही ताहा मध्य पाणीपाग खबर अनुजाई पाणीपाग जहाँ पूर्वान करिछि। दर्शक बंधु किछि स्थान में वर्तमान एभली एक परिस्थिति उपजी जाई पारे किंतु भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप रे पाणीपाग विभाग तरफ सतर्क दि जाइछि एवं सतु मध्यरु येलो वार्निंग मध्य जारी कर जाइछि। अनेक स्थान में वर्षा सहित रहिबो बोली मध्य आकलन करिछि। किछि दृश्य आमे स्पष्ट चित्र देखाउछु जो लाइव विजुअल माध्यम रे आपण माने देखंतु किपरि भाव में सकाळु आज सकाळर जो दृश्य आमे सामना को नौछु से भली भाव में एक परिस्थिति रही। जो भली भाव में ग्रीष्म प्रभाव ओडिशा पर जारी रही सतबले 2 सप्ताह धरी वर्तमान गरम गुळगुळी झांझी पवन एवं खरा उत्तप्त सूर्यंकर किरण समस्त को अस्तव्यस्त करुला किंतु यार भितर पाणीपाग खबर जहाँ अपडेट खबर देछि सामना को वर्तमान किछि स्थान में मध्यम धरणर वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना अधिक थिबारु भारतीय पाणीपाग तार पूर्वान करिछि। दर्शक बंधु आमे देखुछु देखंतु अनेक स्थान में झिपिझिपि वर्षा मध्य आरंभ होइछि। ताकु नै वर्तमान जून गोटे सप्ताह भितर पुणी एक लघुचाप सृष्टि होबार अच्छी। ए लघुचाप जिते सृष्टि हम माने जून मासरे ताहा मध्य स्पष्ट करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग किंतु बंगोपसागर रे एक लघुचाप सृष्टि हम ताहार एक तुहाको तुहा वर्षा लगी रहिबो बोली पाखापाखि 3 ରୁ 4 दिन लगातार भाव में वर्षा जारी रही बोली आकलन करिछि बा पूर्वान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु एक गरम रु आश्वस्त खबर देछि पाखापाखि 2 सप्ताह धरि जो गरम रहउथला ता पाखापाखि टेम्परेचर 2 ରୁ 3 डिग्री कमिबो बोली आकलन करा जाउछि। किंतु जो भली भाव में जून कथा जदि कहबा जून 1 ରୁ 7 तारीख पर्यंत एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हम। ए लघुचाप क्षेत्र जिते सृष्टि हम ओडिशा रे वर्तमान ता परिस्थिति अति रहिबो स्वाभाविक रहिबो। स्वाभाविक फल ओडिशा रे जो भली आमे देखुचे वर्तमान गरम एवं गुळगुळी रही प्रत्येक जिले में पाखापाखि 25 ରୁ 26 जिले में वर्तमान ग्रीष्म प्रभाव जारी रही एवं 9टा बजला को प्रबल गरम ता सहित गुळगुळी एभली एक परिस्थिति वर्तमान ओडिशा पर जारी रही। दर्शक बंधु आमे किछि दृश्य माध्यम स्पष्ट करुचु चित्र देखंतु अनेक जिले में वर्तमान वर्षा आरंभ होइछि। तुहाको तुहा वर्षा बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना अधिक थिबारु भारतीय पाणीपाग तार पूर्वान करिछि। अनेक स्थान में वर्षा एवं से भली एक सांघातिक परिस्थिति सृष्टि हो पारे बोली मध्य आकलन करुछि। पाखापाखि अन्य जिला मानकरे जदि कालबैशाखीर देखिबा कालबैशाखी तांडव लीला रे अनेक गछपत्र एवं घरद्वार मध्य भांगिथिबार दृश्य मध्य सामना को आसुछि। किंतु एभली एक परिस्थिति रे आमे गोटे कथा कहबा ओडिशा रे एभली एक परिस्थिति रही केतिगले लघुचाप जनित वर्षा केतिगले बात्या एभली एक परिस्थिति रे ओडिशा रहिछन्ति आदिवासी माने। किंतु कालबैशाखी वर्षा सहित वर्तमान जो भली रही बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना अच्छी। ए लघुचाप रे वर्षा पाखापाखि 2 ରୁ 4 ରୁ 5 दिन बा 2 दिन धरी वर्षा ढाली पारे बोली मध्य पूर्वान करिछि। दर्शक बंधु
କିନ୍ତୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଛୁଇଁବାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ ଛୁଇଁଲା ପରେ ତା କେରଳ ଛୁଇଁଛି। କେରଳ ଛୁଇଁଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 12 ଦିନ ଧରି ଦିନରେ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିବ ମୌସୁମୀ। ଏହି ମୌସୁମୀ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଛୁଇଁବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଜୁନ୍ 2ରୁ କିମ୍ବା 3 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୁଇଁବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। এই ଯଦି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସହିତ ଯଦି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଛୁଏଁ ତାହେଲେ ନିଜ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଖବର ମିଳିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗରମର ଟେମ୍ପରେଚର ମଧ୍ୟ କମିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଏକ ଷ୍ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଯେଉଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି, ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଏକ ରହିଛି ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଏବଂ ତାହା କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି 29 ତାରିଖ ରହିଛି ଶୁକ୍ରବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ। କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି। ଏବଂ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ, ଯେଉଁଭଳି ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ବାରିପଦା ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେଖାଉଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପବନର ବେଗ ପାଖାପାଖି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ଷା ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଏବଂ ଯଦି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରବେଶ କରେ କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତାର ଯଦି ଗୁଳୁଗୁଳୁ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଗୁଳୁଗୁଳୁ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। 31 ତାରିଖ, ଆଜି 29 ତାରିଖ ରହିଲା, ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପରେ ଏ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଗୁଳୁଗୁଳି କିନ୍ତୁ ରହିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଜାରି ରହିବ ତତ୍ତ୍ୱ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ତାପରେ ଏକରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଧରି ଏଭଳି ଯଦି ଲଘୁଚାପ ଆଉ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ରହିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବା ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି